आसतु समस्त मिसी हसवा आम गाँ को सुंदर भाव हसैबा सांग माने गोटे निराट कथा जदि आमे कौनसी काम करने को जाउछंती ताहले अनेक लोक अनेक भल कथा कहबे खराब कथा भी कहबे। जदि आमे खराबटा को देखिकी पछकू घुंचीदबा ताहले आमे गोल रे पहुँची पारिबेनी। जो लोक मानकर खराब मेसेज को जदि सुनिकी आमे पछ घुंचा दौचंती से लोकों को जदि तुमर किसी दरकार अच्छी तांकु मागिब से तुमको देबे। जदि देबे ताहले तुम्हें पछ घुंचा देले ठीक अच्छे, जदि न देबे ताहले तांकर कथार कौन मूल्य अच्छी। जदि मोर विपद बेले एटा मोर दरकार अच्छी जो माने खराब कहथुवा लोक से मान तो देबेनी ना, ताहले तांको कथा कहीं शुणिकी मु पछकू आसबी। सब बेले मु छोट बेलू आज पर्यंत मो पाखे टंकाटे थिले भी मु बहुत खुशी हुए, 10 टंका थिले भी बहुत खुशी हुए, 50 टंका थिले भी बहुत खुशी हुए। किंतु मोर धरतु कौन गोटे करार अच्छी अनेक लोक अनेक कथा बहुत समय कहते मुझे इग्नोर करे। आ सब बेले मन रखि था जी जहाँ कहती मु शुणे, किंतु जोटा ग्रहण करवा जिनस मुझे ग्रहण करे आ जोटा मो पई ठीक नुह मु जरूरी मने करे ताकू मु इग्नोर करे। एक्स वाई जेड जेकोसी कार्य हो प्रथम मो मनर प्रश्न को मु पढ़े तो सही अनुसार कर्तव्य करे। अन्य जने कहीदेव यहाँ कर सेटा कर केबे भी करे। तो जीवनर मार्ग एमती गोटे सब बेले निजर हृदय कौन कौची ताकू आगे आमे जानिबा दरकार। तो हृदय जो मार्गदर्शिका दब तो सही अनुसार गले आमे सक्सेस पाइबा। मु सब बेले कहे तुम्हें जे बाटे चलला बेले सी कह ये कथा कौच एटा मेरे अनेक लोक अनेक कथा कहे तुमर यहाँ दरकार अच्छी 10,000 15,000 20,000 तांको मागिबे से देबेनी ना। तुमर गोटे तुम देह खराब है तुम ज्वर है तुम मुंड पर आसी बसबेनी ना। ताले तुमर कौन गोटे आवश्यकता अच्छी आसिक तुम करें ना। ताहले तांकर खराब मेसेजटा कहीं आम ग्रहण करवा इग्नोर करवा। सब बेले जीवन में इग्नोर करवा शिख ताहले जाइकी गोल रे पहुँचब सफलता पाइब। थैंक यू। मोर जीवन में मु सब बेले मु समस्त मन में प्रश्न थो मु गाँव झील कि बहु सब ड्रेस पिंधुची शाढ़ी भी मु पिंधुली यही गाँव झील यही गाँव बहु आंदपुर गाँ आंदपुर बहु। तो शाढ़ी रे तो पिंधिया 15-20 मिनिट लगे तो ताकू पिंधिकी माने एघरू से घर उधर कपड़ा एपटा है पार्लर एटा सेटा है दौड़ा दौड़ी करते बहुत थर मु झुंटी होगी पड़ी। मोर जो शाढ़ी कानी आ कुंच पिंधिले तो तलू घुसरे न पिंधिले मत भल लगे। तो से 1000 थर हाबुड़े पड़ी माने गोटे काम भी माने ठीक से करी हुए। एमती कौन से ड्रेसटा पिंधिले दौड़ी काम करदेबू सेटा माने एत लोक 50-100 लोक पशिगला भितर तो तांको हैंडल करार अच्छी ना। तो से ड्रेसटा पिंधिले माने काम करने फ्री लगे तो से ड्रेस पिंधे ना सम्मान दृष्टि हेले तो शाढ़ी भी पसंद ड्रेस भी पसंद सब भी पसंद समस्त को जोटा जहाँ को पिंधिकी जी जोटा कम करें तो सेमती समस्ते कहले ड्रेस पिंधुचे मुझे जो मैंने मत कहे तो से मैंने मोर 50,000 60,000 मोर 30,000 33,000 दरकार से मत देवे कि देवेनी ना। तो तांको कथा को जदि मु शुणिकी मुंडर ओढ़णी देकरी घरे बसबी ताहले मोर आवश्यकता पूरण हेनी मुझे खाया पाइबेनी मोर जो आवश्यकता अच्छी पूरण हेनी। तेणुक कहारी कथा शुणुनी सब बेले भल काम करूँ लोक मानकर एमती गोटे जगह देखूँ तो से सब बेले तुमको हृदय मन पड़े। जो मैंने काली कहते शाढ़ी ड्रेस पिंधुची से आज कौन ना से कम तार करा से तार पिंधुची से केते दिन कहे तापर चुप हो निजे बुझीजे ना तार निजर असुविधा से ही पिंधि यहाँ हूँ रियलिटी। सब बेले मो मन कथा ही शुणे सब बेले भल करे लोक मान 100% देवाई चेष्टा करे। सब देखुए मो पार्लर में बहुत लोक कौन कहले मोर जी चार्जेस रखी अन्य पार्लर ठू कम पुणी से भितर भी जी लोक कम किए कौन कम देदेवे ताकू भी हस खुशी नहीं जाए। आउ जड़े देख मु जड़े मोर आईब्रो रखी 30 टंका एवं बढ़ई देती 40-50 ना मुझे 30 नौ तो से भितर भी 20-20 दे दौरान जी दे सी लुचे मुझे रखिदेली ताकू जड़े देखी कोई दीदी सी 20 टଙ୍କା देता मुझे तार पर ना तार अवस्था एमती बुझेली यही अवस्था तो 30 टଙ୍କା नेबी कि नेबिनी ना। आ ताहले समस्त मुहर तो मोर हस फुटेबार अच्छी ना।
ଯିଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ଆସିପାରିବେ, ଯାହାର ପଇସା ଥିବ ବି ଆସିବ, ଯାହାର ନଥିବ ବି ଆସିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ହସଟିଏ ଫୁଟେଇ ପାରିବି। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ପାର୍ଲରରେ ସେବା ଦେଇପାରିବି, ମୋର ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତିକି ୱାର୍କ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ 100% ନହେଲେ ବି 99% ତ ଦେଇପାରିବି। ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନେ ସେବା ଦିଏନି, ଭଲ ଦିଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଯେତିକି ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି ସବୁ। ତାପରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଲୋ ଏତେ କାମ ତୁମର ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଆମେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନା। କାମ ଏମିତି ଅଛି ତ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାବେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସେବା କଲେ ଭାବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତ ମୁଁ 100% ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଘର ହେଉ, ପାର୍ଲର ହେଉ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହସ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ହସ ଅଛି। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହସିପାରିବୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ବ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଅନେଇବେନି, ଗର୍ବ କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିବେ ଆମରି ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସବୁ, ସିଏ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଭଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଇଲୋ ବାବା ସିଏ ଯେଉଁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ନାହିଁ ସିଏ ଏମିତି ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବ, ତୁମେ ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ସିଏ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କଟେଇବା ଏମିତି ଭାବରେ କଟେଇବା, ଭଗବାନ କହିବ କି ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଗାଟେ ରହିବ କି ତୁମେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିଥିଲ। ହେଲା, ସେ ସିନା ମୁହଁରେ କି ଏତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଫିଲିଂ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି। ଜୀବନ ମୋର ଏମିତି କର୍ମମୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାମ କରିବି। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି, ବୁଝିକି ବି ସେମାନେ ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାତ ରଖି କେବେ କହିବେ ବୃନ୍ଦା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କହିବ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ହିଁ ଚାହେଁ, ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କାମ କରୁଛି। ତ ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରେ ଯେମିତି ଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି, ସେଇ ଦିନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଫ୍ରି ସମୟରେ ବସିଲେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସିକିରି କବିତା ଫବିତା ଲେଖୁଛି, ଗପୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବସିକି ଟିକେ ହେଉଛି। ଯିଏ ଆସିଲେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଛି, ଟିକେ କବିତା ଲେଖିଦେଉଛି, ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଜୀବନଟା ମୋର ଏଇଆ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ବି ରିଲ୍ସ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଗପି ଗପି ବହୁତ କହିଦେଲି।